any outer بس دقيقة سلكنا نكاب كازيكو. Oh my gosh. Indeed? Yes, I went to church. Daisy, አንቺም እኮ ቆንጆ ነሽ. Thank you, thank you. Daisy ቁመትሽ ስንት ነው? አንተ ረጅም ነህ. Guys, አንድ ቀን any like ein እሱ በአካል any like አንድ ጊዜ and እሱ like ረጅም like ጆሲ ምናምን ጆሲ ረጅም. Oh my gosh, Jesus Christ. Any ረጅም ነኝ? No, but it's any ረጅም. ለልጆች አሞሻል እንዴ? Yeah. ምን ልትሰሪ ነው የምትሄጂው? ጋይስ ደብልታፕ Oh, just Thailand Dawidella. But Okay. Ask her about her boyfriend. What? Why are you always stressed? I'm just stunning Mintino. Lemon stress. Stress I don't have any. Guys develop. Where are you? Go like this. Yeah. That's a subun, it's over. Yeah, ከጸጉሬ እኩል ነው by the way. ስሚ የኔ ጸጉር ከዚህ እኮ Oh my gosh. Indeed? Yenny's is like I don't know. Look. Curly ጸጉር by the way is kabad no. Curly kabad. Yeah. Guys ደብልታፕሽ. Guys ደብልታፕሽ. Guys መቅጣት አለብን. እኔ ስቀጣሽ ግን እንደዚህ ፊልተር መቀጣሽ መስሎሻል አይደል? Did you go to church today? Yes, I went to church. I went to church. Guys, pull out the perfume. Guys, any heat spots church Zari. It was like it's not better. Yeah. Thank you guys. Guys, on the perfume. What did you say? Huh? What? Oh, Missy, thank you. Guys, develop. Yenny's agar is kabad, no, bro. Kabad. Yenny's is just Derek. Any look, Aki, thank you. Helen, thank you. No, any like, huh? Yenny ለስላሳ guys. ሙሉልኝ. ተሽ የልብሽ ነው የልብሽ ሌባ. Fidel, thank you. You know, any like Leila. Yeah. Mulu, thank you. Yeah, it's beautiful. Thank you. Thank you. የዚህ ቁመትሽ ስንት ነው? 4'10". Bismillah. 4'10". I'm 4'10". 4'10" is a like you know. Guess mine. Anta ረጅም ነህ. Guys, and any like ein esu bakal any like አንድ ጊዜ and esu like ረጅም like Josie ምናምን Josie ረጅም. Oh my gosh, Jesus Christ. እኩል ነን እኮ ከጆሲ ጋር ነኝ. Oh, Hannah, thank you. If you don't think what did you say? እኔ እና ጆሲ እኩል ነን. No, Josie ረጅም. Josie No, እኩል ነን. I don't. ውሽታም. I swear. አንተ ረጅም በጆሲ? እኩል ሴሚ. በእውነት? I don't. Bro, any ein like Josie like and ጊዜ በአካል እሱ እኩል ነን. ሁላ በልጬው ነበረ. ሁላ እኔ በልጠው ነበር. ጠይቂው ከፈለግሽ ጆሲ ልጥራው ከፈለግሽ እዚህ መጥቶ ነገር No, አንተ ትንሽ Josie, oh my gosh. እሱ ረጅም guys. Josie is so tall. በጣም ቀጭን ስለሆነ ነው የሚያስባትትበት. No. እሺ ካንቺ ጋር ራቀሽ. እኔ እኮ like 6 any ረጅም ነኝ? No, but it's any ረጅም ለልጆች
Hannah, thank you. በልጆች እንዴ አይ ለልጆች ረጅም ነሽ ነው ያልኩት። Guys, by the way, any like bakal, any like tinishning, like hulum, like I swear, since የክብር ቃል ነው የሚታከለው ግን ወንድምሽ ያ አሙሻል እንዴ? No. Any outer በዚህ ደቂቃ ስልክ ነው? No. አሁን like any like ቶሎ አውራ እስከባድ ይሁን። Okay, አንኛ ቅጣት ዱቄት ፊት ሁለተኛ ኮልጌት አይን ሶስተኛ እዚህ ፊልተር እና ልዩ ድምፅ ቆይ this right this Tolo bro እኔ አልፈልግም come on no የለም እኔ ጋር የለም እኔ ጋር okay እዚህ እንዴ ወረኔ አላልኩም እሱን ኧረ ምንድን ነው it's እንዴ ቆይ no ቆይ it's not ስራ አልችልም yeah in ልዩ ድምፅ yeah አይ ቆይ ሌላ ላድርግ okay ኧረ በቃ አይ guys this is እንዴ no ልዩ ተው በነጽ ተው ልዩ ይሄ ያበደ ነው come on Josie እንዴ ልዩ bro ቆይሽ like እዚህ ቆይ ያው okay እሺ እና ልዩ ድምፅ እሺ ሙሉ ጌሙ ነው 50 push up or 50 push up አሪፍ ነው yeah okay ስለዚህ like ንገረኝ የኔ ሰዎች like if any ረጅም ወይስ ትንሽ ነኝ ጋይስ በጣም ትንሽ ናት በጣም ትንሽ እቺን ነው ተክ በጣም ትንሽ ናት ግን ከኔ አንፃርም ሜትር ከ50 ምናምን ብትሆን ነው ጋይስ ደብል ታፕ guys double tap anyways እሱ አውራ like any like በጣም like ረጅምኝ I wish any ረጅም ሴቶች ቆንጆ ናችሁ oh my gosh I wish I was tall guys double tap ዴዚ አንቺም እኮ ቆንጆ ነሽ ለምን ሁሉም ሰዎች ሳቅ ሰቡድነሽ I'm 4'10 I'm 4'10 እና 4'10 እንድራለች እንደርኩስ ታወራሽ እና በጣም ቋጭር እኮ ነሽ አይተሽ ለዛ እንትን ላይ ዋው ማሻአላ አባይ ሰጠሽኝ ነው እንትን ላይክ ሜትር ከ50 ምናምን ነው የምትሆነው በሜትር ሲሆን በሜትር ታውቂዋለሽ meter I think like and 50 በቃ ተናገርኩኝ እኮ ጋይስ እና አንድ 50 አሁን እኮ ምንድነው ሰወላድ ራሱ ነው ሜትር ከ50 ነበርኩ guys thank you guys I'm sorry Nusra thank you TG thank you guys I'm 4'10 guys I'm 4'10 I'm 4'10 let's Helena let's
ሁለት ሰው አንዳንድ አበባ ከዛ መታችሁ እስቲ ወይ For girls, it doesn't matter again. Like windage, like regime. Thank you. And so. Delina Fidel, thank you guys. Thank you guys. Thank you. Guys, triple. Tyson, thank you. Thank you. Guys, triple. Liz, thank you. Guys, this is so good. Triple. Guys, triple. I'm gonna share like. Oh, yeah. Have confidence. Yeah, I have confidence. Like Yini Kuterkin, Wendage. Oh, and she Leginish. Like Esu. Oh, for Legage. Guys, triple no. Guys, triple. Liz, thank you. Guys, triple. Yeah. Yeah, I am rubbing on the guys. I am rubbing on them. Danny, thank you. Hannah, thank you so much. That's what the shino are going. Guys, double tap. Didn't it take a roll? We couldn't judge. Didn't it take a roll? Guys, double tap. Guys, double tap. Zari and he had a Beta Christian church. And it was MashaAllah. Tudor Nabar, yeah. MashaAllah. Guys, double tap. Indeed, Snow. It was Tudor Nabar. I sat on the floor because the chairs were taken, but it was good. It was good. Daisy, that's what the shinosh. Okay. Is she? Okay. And this is this month one. Guys, double tap. Guys, double tap. Tyson, thank you. Again, yeah. Was it an Amharic? It was English and Amharic. Who let you? Guys, double tap. It was who let him. So, yeah. MashaAllah. He's trying to stay quiet because he knows someone's gonna. Trigger him. It's okay. It's okay. Ante miskin. It's okay. ያላቸውም እንዲህ ቤተሰቦች ቢኖራል Saba, thank you. 3000 አልገባም አጋኝ Saba, thank you. Okay. 3000 አልገባም Lewis, so which live on we? What? ምን አደረኩ እንዴ? የት ሄደ? ማነው? እኔ ዛሬ እኔ ሄድ like bitching. አይ ሲጂ አርግጦ ነው የለ እንዴ? ቢስሚላህ አንተ ቀልድ አይደል? በጣም አይ እኔ እኮ አንተስ ምን ዛሬ እኔ መስጊድ ነበርኩኝ። መስጊድ ቸርች ነበርኩ። ተኛለሽ? ኦኬ አልገባትም እኮ ኦኬ። መቼ ነው አማርኛ የምትለምጂው? Sorry, I'm so the
ዋው ማሻ ግን ሴት ነው ማርያም ሴት ነው ኦኬ አይ እኔ ደግሞ እሱ መስሎኝ ነው ወይኔ ቀባር አማርኛ ባልሽ የደወለ መስሎኝ ነው no እሱ አይደለም it's ሌላ ሰው ኦኬ እንደዚህ but it's ሌላ ሰው ነው it's የኔ ሴት ጓደኛ የለኝም ስትል ነበር እንዴ አሁን ጓደኛ የለኝም እያልሽ ነበር እኔ like የኔ ሰፈር አሁን የት ስቴት ነው ያለሽው ዋሽንግተን ዲሲ ኦኬ በቃ እኔም ልመጣ ነው ዲሲ ምን ሆነ አንተ ምንድነው ሁሉ ቀን አንተ እንግሊዝኛ አልፈልግም ሱዲ ቴንክ ዩ ኖ ልመጣ ነው እኔ አሜሪካ መቼ አለ አለቀ እሺ አይዞሽ አሜሪካ ከባድ ነው የኔ ምክር አንተ is አላውቅም አሜሪካ ከባድ ነው ምኑ ነው ከባድ ህይወት እንዴ ምን ዋይ ህይወት በምን መልኩ ሊከብድ ይችላል ማለት ህይወት just like look ብቻ ቀላል ትደበራለች